today's video mga amigo, manglaag na itag Siargao dili kay magsigir tag panarbaho anay pahuway pud tag panalagsa kay di ra gihapon ta madato og dali ana. Ug sumo to nabuntagan gyud mi sa among biyahe ug naabtan gyud mi kahayag sa dalan unya wa pa mi kaabot sa among destinasyon. Ug kaya nga atong biyahe gikan mag-Iligan City atlas ni abot na gyud tag Surigao. Og pagkahuman naglukat tayo ta og ticket aron isakay nato ni atong tarak-tarak nga gamay. Og kay alas 11 pa man sa gabi ang biyahe maong naglaag-laag sa ta nagpadagat sa ta og nagpasyudad nagsuroy-suroy ta ani ilang dapit dinhi sa Surigao City para malingaw ta og dili pud ta laayon og pinaabot sa ilang oras. Og kay oras naman para mo larga, so let's go and welcome to Siargao Island. Buta na itag Siargao no. Good morning ninyong tanan diha. Waman ta maswito aning Siargao ahata mo adto. Og kay buntag naman naa na magita dinhi sa Siargao Island. Maunang sugda na nato ang atong paglaag-laag. Og nag-una di taglaag dinhi sa Coconut View di mao man ni ang pinakauna nga maagian pagkahuman ni adto na ta og Maasin River. Og ni-testing putag explore sa ilahang Tayangban Cave dinhi sa Siargao Island aron makasulay putag sulod ug unsa day dagway anay langob sumao dining dapita di ay. Og kay nakagawa sa manta sa ilahang cave Magmalaan Cortes na punta dinhing dapita. Og kay nahumana naman punta og layat-layat mo biyahe na punta explore na punta og laing lugar og sa dihang naka-afam naman ay ning isa dire. Balik. Kasi ka kumumingin pa. Kiata gyud mga dagway oy ug unya mao to mi padayon na pud mi sa unahan ug mao ni nga dapit ang sunod namo ang gihimong destinasyon ang Magpupungko Beach og direng dapita atong makita nga perti gyud katin-aw sa tubig. Hayag kayong tubig, lami kayo ambak-ambakan, grabe gyud ka linaw sa ilang tubig ug lami gyud kayo salom-salomon. Kay perti gyud ka tin-aw og kahayag. It's good. It's good. That's very good. Yeah. Tanawa ni tawanan ni giganahan yung tiglom og salom-salom gyud tin-aw lagi gido kayo. Unya og sa dihang ganiha ra man din naniid si Commander. De resulta nagbackline na hinoon dire sa ilang Afam Bridge, nanigway nag-iro nga kabaw. Og kay nahumana man ta sa Afam Bridge dinhi napunta sa ilang Cloud9 og di ta kalimot dire mag-imot-imot pudi ay ta. Perte gyud oy manguli na taani oy ug di ta kalimot magbudots pudi ay ta. Manayaw tang tanan diri sa diskuhan daghan kayo og tao mga tutang tanan diri sa diskuhan kauban ng panayag maghataw tang tanan giat juday sige lang giat juday sige lang giat juday sige lang giat juday